Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 64. odcinek naszej przygody z grą Assassin's Creed Odyssey. Więc będziemy dalej sobie wykonywać zapomniany grecki mit, Stara miłość nie rdzewieje i to będzie już bodaj trzecie zadanie z tej serii. What are you smiling about? I was just thinking about how I could possibly repay you for bringing Arion home to me. I'm sure I could think of a few things. Name your price, Mistios. One item of clothing for every act of kindness performed. By my count, that's 2. You can have my sandals. But if you want to earn more, there is one more thing you can do for me. Fine. What is it? Arion wants to be a mighty warrior. But I can't lose any more of my family to war. If Arion learns to fight, he can protect you and the farm. I can't work this farm alone. He won't listen to me, but he looks up to you. I can see it in his eyes. I'll talk to him. But I don't think he's as fond of me as you are. You flatter yourself. Just show him how to plant seeds, burn some old grass, maybe slaughter a few chickens. It will seem more exciting coming from you. No dobrze, nieplanowane rodzicielstwo, czyli teraz pobawimy się troszkę w ojca. A gdzie Arion? A tutaj za domem. No dobra, zobaczmy jak będzie wyglądała ta misja. Hello, Arion. Hello. What's wrong? I miss my butter. Want to talk about it? No. Okay. You don't have to talk. But you can listen if you want. I guess. I lost my father when I was young. I ran far, far away. My only friend in the world was Icarus. One day, a bully threw a rock and nearly broke his wing. What did you do? I cut off his fingers with this. The spear of Leonidas? Can I hold it? You can, but first, I need you to do me a favor. Your mother needs you. You're going to train me to be a mighty warrior? I will. I think you'd both benefit from having someone around here who can fight. I'm going to be the fiercest warrior you've ever seen. I'll cut my enemies into pieces. Stay close and pay attention. I won't have you injuring yourself. First, a warrior must be resolute in their decision to kill. When you're face to face with the enemy, you cannot hesitate. Hesitation hastens the grave. My mother taught me that. How often should I train? All day, every day. And when your hand starts to bleed, switch hands. Dobra, czyli mamy użyć strzał na kukłach. No to przecież używam. Ale coś... A, dobra, teraz zaliczyło. Jest, okej. What weapon should I use? For now, we're going to find you a wooden sword. Znajdź drewniany kij, z którego da się wykonać miecz. Czyli co, tutaj gdzieś ten kij będzie, tak? Here, this should do. If you're going to learn to fight, you need to use all your senses to anticipate your enemy's every move. How am I supposed to know that? By taking in the enemy before you and trusting your instincts. Watch. I'm going to swing at you from the right side. I want you to defend yourself. Okay, I'm ready. Very good. I blocked the eagle better. I'm the greatest warrior who ever lived. Don't get cocky. The moment a warrior gets too proud is the moment they get cut down. This time, I'm going to attack you from the left. Bring it on. You lied to me. And you're not paying attention. Don't let what you hear distract you from what's actually happening right in front of you. What happened to the bully whose fingers you cut off? He went and got his brothers. They beat me pretty badly. You didn't have any friends to protect you?
Not until one little girl stood between me and those boys, and with the rage of Ares, screamed at them to leave me alone. Really? A girl? Who? That little girl was me. Whoa, Mater! Alexios taught me to be a mighty warrior like him. He did what? I did what I thought was best. Best for who? You? Best for both of you. Anyone can learn to use a plow, but with the tools I gave him, he can... He can go to war and die like his father. Like my husband. I know you've been through a lot, but you can't protect the boy by living in the past. I thought bringing you here would help us have a better future. I thought if you showed an interest in the farm, he'd get excited and maybe give up on becoming a warrior. It was wrong of me to put that burden on your shoulders. I'm sorry. No to chyba, kurde, coś nam nie pykło tutaj, ale to jeszcze nie jest koniec tej serii zadań. Myślałem, że zepsułem to całkowicie, ale chyba nie. Teraz będzie trzeba jakoś, nie wiem, przykłonić tą kobietę, aby zaufała nam po raz kolejny. Kurde, co ja zrobiłem? Ale zobaczmy, no może to jeszcze nie jest zakończenie tego i nie zrobiliśmy w sumie aż tak źle, nie? Zobaczmy. It's been nice having you around, Alexios. But I feel bad. All these years apart, and you've spent most of your time with Arion. Let's get away from all this, just you and me. There is a market in Teia. I haven't been to in ages. There's food and wine and music. An evening alone sounds perfect. But what about Arion? Don't worry about him. All you need to worry about is meeting me in Teia. I should find out what Anais likes before... No dobrze, czyli kurde jednak to co zrobiliśmy z jej synem za bardzo nie miało wpływu na to kolejne zadanie. Czyli teraz mamy rozejrzeć się po gospodarstwie, aby zobaczyć jakie rzeczy lubi Anais. Anais never told me she made honey. Dobra, czyli wiemy, że lubi miodzik. Lubi jak coś tam słodkiego trzyma w ustach. Anais must have a lifetime supply of olives stashed here. Dobra, i coś jeszcze w środku. So this is where Anais keeps her wine. Smells strong. I'm getting lightheaded just sniffing it. Czyli wino, oliwki i miód, tak? Dobra. Czyli co, jesteśmy gotowi. Teraz 1300 metrów mamy do przejechania. A gdzie to jedziemy? A, tutaj, dobra. Fajnie, że możemy skorzystać z szybkiej podróży. There you are. Now, let's find something to eat and drink, shall we? The merchants have the most delicious selections, and tonight, I'll leave the decision-making to you. No dobra, czyli tak jakby zakończenie poprzedniego zadania nie miało żadnego wpływu na to. Remember when we used to steal food from the markets of Kefalonia? We could steal from this one, for old time's sake. Na to spotkanie w mieście, Always nie? the troublemaker. Dobra, ale czy moglibyśmy chodzić troszkę szybciej? Welcome, my friends. I have a wonderful selection of wines for you and the lovely lady. Only the finest grapes from the finest vineyards. Do you prefer your wines dry, sweet, or strong? You've been all over the world. You must know all the best wines. This woman is a single mother who runs her own farm. She likes her wine strong. You know me too well. Strong wine is the best wine. No dobra, czyli dobrze, że dowiedzieliśmy się właśnie co lubi Anais. Wiemy, że właśnie lubiła mocne wino. Czyli co jeszcze? Miód i... Everything smells so delicious. My mouth is watering. Smell that?
That's the tastiest food in all of the year. Tell me, what will it be? We have leg of lamb with rice and olives, roast chicken with fresh vegetables, and slow-cooked goat stew. Oh, decisions, decisions. We'll take the lamb with olives, please. Oh, I love olives. I'm going to devour this meal. And then I'm going to devour you. Dobra, to jeszcze miodzik został. I właśnie wyleciało mi z głowy te oliwki, ale przypomniałem sobie w odpowiednim momencie. Czyli teraz jeszcze coś słodkiego. Oh, I can't tell you how much I needed this. Czyli co, ona jest bardzo szybko zapomniała, że jej syn stanie się wojownikiem, ale chyba zrozumiała, że jednak to jest dobre rozwiązanie. Bo jak rolnik obroniłby ich przy na przykład najeźdźcy jakiegoś, nie? Przy najeźdźcy buntowników. Welcome, welcome! If you've got sweet teeth, then I've got sweet treats for those teeth. What will it be? Grape pudding with walnuts, fresh strawberries with cream, or baked pears with a honey glaze? Yum! Choose wisely. I love sweets. The pears sound delicious. Homer called them gifts from the gods, but it's the honey that makes them truly divine. This was lovely. Tonight was almost perfect. Almost? There was just one thing missing. No to się chyba teraz Aleksios zabiera do roboty, nie? Mater, mater! You're not going to believe it! What is it, Arion? Bandits attacked the house, but I found one of Pater's old swords and did everything Alexios taught me. And I scared them away because I'm a warrior like the mighty eagle bearer. That's incredible, Arion. You... I just never would have said I told you so, but it's okay. You don't have to believe me. Oh, It's please. quite as... I know you're dying to say I told you so. It's written all over your face. Guess it's why I'm not an actor. Alexios, there is something I need to tell you. Anything. Having you here was the first time I felt joy since my husband died. I hoped you were still the same person I loved back on Kefalonia. And that if you felt the same, there'd be a place for you here. Ah, nice. Please let me finish. The fact you taught Arion to fight, when I explicitly asked you not to, shows me you're not the partner I'm looking for. But he fought off those bandits. He could have been injured. Or worse. I understand. And it's okay, Eagle Bearer. Aj, kurde, wybaczcie, ale przez przypadek zatrzymałem nagrywanie. No to w tym momencie powiedziała nam, że po prostu no, musimy się rozejść, że ona szuka osoby, której może zaufać, że no, że nie spisaliśmy się niestety, że gdy ona poprosiła nas, by Arion był rolnikiem, my jednak wyszkoliliśmy go na wojownika i wydaje mi się, że gdybyśmy jednak szkolili go na rolnika i gdybyśmy wrócili tutaj na miejsce, Arion by zginął, no bo zaatakowali ten dom bandyci, ale kurde, ciekawe to jest, bo śmierć dziecka spowodowałaby, że pewnie no, przespaliby się ci bohaterowie, a jednak Arion żyje i poprzez to no nic nie zrobimy tutaj już więcej. Tak więc stara miłość nie rdzewieje, zadanie mamy zaliczone, tak więc możemy ruszać dalej, moi drodzy. Tak więc co teraz zrobimy sobie? Kolejne jakieś zadanko, pasowałoby
zrobić. Czyli tak, czy rozpoczniemy jakiś kolejny zapomniany grecki mit? No nie, chyba skupimy się, teraz pójdziemy na zadanie główne, ponieważ no cały poprzedni odcinek był na te aktywności poboczne, więc myślę, że no, połowa tego odcinka na grecki mit i połowa na jakieś zadanie główne. Czyli tak, myślę, że zrobimy sobie tutaj to zadanie z krajem bezprawia. Czyli zdobycie zaufania heter wydaje się łatwe, ale w rzeczywistości to ciężka sprawa. Gdy jeden z ich klientów dziwnie się zachowywał, Damalis niechętnie poprosiła Aleksiosa o zbadanie, co mogło go tak odmienić. Dotrzyj do domu klienta, czyli 3000 metrów stąd. Wracamy do Koryncji, na Korynt, no i mamy dotrzeć do domu klienta. Dobra, zrobimy sobie to jeszcze w tym odcinku. Dobra, jesteśmy na miejscu i mamy Febę, tą właśnie młodą dziewczynkę, którą no oczywiście kojarzymy jeszcze z Kefalonii. Good, you found me. What are you doing here? I heard Damalis talking about her crazy client earlier, and I wanted to help. You may be right. I could use you. See? That was my plan all along. I'm going to talk to Damalis's client and see what he has to say. I've been here, spying, and I heard him mumbling to himself. He's weird. But maybe if I tell you what he said, it could help? Let's hear it. Let me think. He said something about having to meet someone at Faye's pig farm tonight. That could help. It could. Did he mention why? To get something from them. A deed to some land, I think he said. Well, that's something. What else? Oh, he said their name. Vinomenes. Wonder who that is. Good to know. Thank you, Phoebe the spy. Not bad, huh? Time to act. Listen closely. You sneak inside and see what you can find in his house while I distract him. Quiet like a mouse. Good. But if you get caught, run. Right out the door. We'll meet afterwards. Promise? I'm ready. Let's go. No proszę, mamy małą agentkę, która dla nas pracuje, czyli my mamy po prostu porozmawiać z klientem. Do I know you? No. But I know you. If Miron sent you, tell him I was going to pay him back this very night. No one sent me. We need to talk. I know you're up to something. Something? Something could be anything. You have nothing on me. You're going to Thea's pig farm and meeting some like-minded person there, I hear. Where did you hear that? You're wrong. Dead wrong. They owe you a deed to some land. What that land will be used for, I don't know. A spy? What else do you have on me? Cough it up. Vinomenes will be quite upset if I don't let you meet him tonight. How? What do you want? I know about Damalis, and as her client, you seem to think she owes you something. I do love her, you know? With my whole heart. And yet, you're scaring her. Better me than another more careless man. Either I hurt Damalis or I'm killed. That's not love. It's weakness. You say it as though I don't know. He knew that too. That's why he's making me. Who's making you? Tell Damalis I'll stop. That I'm sorry. Fine. Here, old man. No dobra, czyli to mamy wszystko załatwione, a więc dobrze zapamiętaliśmy. No to teraz pójdźmy spotkać się z Febę i zobaczmy, co ona tam wzięła z tego domu. Let's see what we found. I wonder what this means. What's this? A coin purse. His things aren't very nice, though. If he's rich, why have all that junk? He must have just gotten paid. I've seen that iron poker used before. He didn't have a furnace. Why does he have this? It's not used for fire. It's a weapon for torture. I saw someone use it in Fokis. Someone huge. Huge like the monger? Just like the monger. What does the letter say? It's mean. It says he'll get hurt if he keeps doing things wrong. I thought as much. And it says more. That he needs to bring Damalis to a place here in Corinth.
There's directions. What do you think it is? Don't know, but I'll find out. Right behind you. Not this time. Go to the Malice and wait for me there. Oh, please. You've done enough for today. It could be dangerous. I'll come find you after. Fine. Oh, I almost forgot. I got a sword from you from his house. Wow, you're a good thief. Place to bring the Malice. A prison? I should find out. No dobrze, co się dzieje w tajemniczym domu? Zbadaj tajemnicze miejsce. No to idziemy do tego domu i to będzie teren śledztwa. Dobra, czy to jest tutaj? Nie chyba. Dobra, dom Abrona, aha! No tak, ale my tutaj nie wejdziemy, bo ten dom jest strzeżony. Tylko że my tutaj już wcześniej byliśmy. Ale to nic nie szkodzi. Dobra, nikt tego nie zauważył, nie usłyszał. Dobra, teraz z góry właśnie na kapitana najlepiej będzie zaskoczyć. Zabity. No dawaj go. Aha, najpierw trzeba ich pokonać. No nie, cywil się też kurde włączył do walki. Ej, to niedobrze. No dobra, sorry. Ale sama się o to prosiłaś, nie? No, co jest? A lock of hair. Smells familiar somehow. Malaga. What is this? Fuck. Chains? Oil? This can't be what I think it is. Gotcha! All right, you little shit. Who sent you? What are you doing here? I wanted to help. Give her here. Leave Phoebe, now! Don't take another step. You're brave coming here. You want a whipping? The monger would love to take you on. He'd rot in the underworld for that. Prude, this is Corinthia. Anything goes in this Sexandron, and the monger will be satiated. You're as sick as he is, Worm. Whether they like it or not, any victim he likes gets his special treatment. I'll tell him you volunteer. You'll get my special treatment right now. I'll fucking kill you. Dobra, no to dawaj go, powalczymy sobie. O kurde. No dobra, czyli tak, tutaj całą resztę możemy sobie pokraść, ale zbyt dużo to i tak tutaj nie ma. Dobra, myślę, że najpierw trzeba spłacić nagrodę za naszą głowę. Tak jest. Żeby tutaj żaden najemnik nam nie przeszkadzał. No i teraz idziemy do Damalis. Alexios, your little friend beat you back. You made it. And fast. I know all the shortcuts now. I'm sorry, Alexios. It's all right. You had good intentions. I thought I could sneak in, like before. I'm glad you didn't, especially with what I found there. What happened to you? I just left the monger's Sexandron, if you can believe it. And it's where you were headed. No. It's true. Your client was being forced to take you there. And we found these. What does this mean? It means the monger got to him. He does have his hand in everything. At least I know how to deal with him now that I know what he's after. He'll leave you alone now. He gave me his word. So, we really can trust you, can't we?
We're not all so easily blackmailed. No dobrze, pomóc dziewczynie, zadanie wykonane, czyli co, teraz otrzymaliśmy właśnie nowe zadanie i po Kramarzu, więc teraz musimy porozmawiać z Antousą w jej domu. No to bardzo niedaleko ten dom się znajduje, więc sobie polecimy razem. W pobliżu znajduje się trop dotyczący czciciela. Dobra, ale ja bym się chciał dowiedzieć, jaki to jest trop. No kurde. Jaki to będzie trop? Kurde, nie mam pojęcia. No dobra, trudno. Zajrzyjmy sobie może do Kowala. I teraz tak. Zniżki u najemników, stopień 8 50% zniżki, stopień 6 50% zniżki na usługi związane z grawerowaniem. Więc myślę, że ja chyba posprzedaję teraz bronię, bo no mamy w sumie sporo surowców, ale kurde przyda się jeszcze więcej, żeby wzmocnić nasz statek. Nie, dobra, to nie. Może nie będę sprzedawał, bo na razie mamy tam chyba z 15 000 drachm, więc to powinno nam wystarczyć na spłacanie głównie zleceń na nas. Your plan seemed to work. The Monger's thugs ambushed me. I heard. I also heard you had no problems dealing with them. It wasn't my first fight in Corinth. Or your last. We're going to take the monger to task at the theater. I've arranged a Corinthian drama no one will forget. Brasidas is worried about the anarchy that could follow the Monger's death. He wants him dead, but wants it done quietly. That man is a long way from Sparta. This is Corinthia, so we'll do it the Corinthian way. I agree with Brasidas. I say we take him to the sacred cave. This isn't what we planned. The Monger needs to be erased from existence. We'll fight him in a private place, and he'll die. A simple transaction. Remember? If you insist, we'll meet you at the sacred cave. No dobrze. Udało się przekonać jednak do cichego zabójstwa. Dobra, teraz musimy udać się do świętej jaskini w Koryncie. No i co, tam zabijemy go od razu? No zaraz zobaczymy. No i właśnie, i znów mamy, że w pobliżu znajduje się trop dotyczący czciciela. Czy tutaj trzeba komuś pomóc, czy... Poczekajcie, to wejdźmy sobie w czcicieli. No i zobaczmy, trop tego czciciela zaginął w zatoczce na wybrzeżu u pieszczów Wahai, czyli to raczej nie. Czciciel lubi towarzystwo Heter, kontynuuj swoją Odyseję. Walka na arenie zwabi czciciela. Skarb polis w fortecy w Lokrydzie zawiera trop dotyczący. Czciciel jest osiłkiem, kontynuuj. Czciciele grożą rodzinie jednego z członków, kontynuuj. Osobienie wysp obsydianowych nakłoni Sokosa do bitwy morskiej. Na Kitirze przybywa jeden z czcicieli, pomóż ludziom w pobliżu. Aha, czyli na Kitirze, czyli na tej wyspie, na której byliśmy odcinek temu, tam trzeba będzie porobić zadania. Trop dotyczący jednego z czcicieli można kupić w Koryncie. Aha. Zbuntowany czciciel gotowuje się do bitwy w Messarze, pomóż miejscowym, czyli to będzie chyba to, nie? Trop dotyczący jednego z czcicieli można kupić w Koryncie. No to jak go można kupić, to gdzie go kurde można kupić? Oto jest pytanie teraz. Czy to było właśnie tutaj? Welcome. Kup, zobaczmy. Co ty tutaj masz? No są bronie. Skóra Fabosa, surowce i różne. Co to jest? Poszarpany spartański sztandar, który sprzedał pewien dezerter. Dobra, kupujemy to. I to jest to, tak jest. List zdrajcy, trop dotyczący czciciela. Tak jest, czciciele kosmosa. Odkryto wszystkie tropy. No i jest to gotowe do odkrycia. Czciciel Pallas to spartański mistrz, który walczy w Achai. Odkrywamy go.
Empty words are best left unsaid. Palas zwany tym, który ucisza. Palas służy czcicielom tylko po to, by zaspokoić swe krwawe żądze. Nazywano go tym, który ucisza w ramach okrutnego żartu. Na polu bitwy to on wywoływał wrzaski bólu, strachu, szaleństwa i śmierci. A gdy bitwa kończyła się zwycięstwem, na pobojowisku słychać było jedynie gardłowy śmiech Pallasa. Walcz dla Aten na polu bitwy w Achai. Czyli musimy walczyć dla Aten na polu bitwy w Achai. Rozumiem. Czyli tutaj mamy pole bitwy, no i trzeba będzie tam sobie powalczyć. No okej, ale na razie idziemy dalej z zadaniem. Ale cieszę się, że wykminiliśmy, o co chodziło z tym tropem. Dobra, czyli jest grota już przed nami. Dobra, i co tutaj mamy zrobić? Teren badania. To co to jest do zbadania? Za dużo kurde nie ma. A dobra, jeszcze tam chyba dalej można podejść. O właśnie. Aha, tędy też można było, okej. So it is you, a demigod in the soot and shit streets of Corinth, killing my men, helping those fucking parasites? That's me. Ah, arrogant, just like your mother. You'll never rule these streets, you pig! Oh, you bet your pretty face I will. Get your filthy hands! And when I do, I'll rip your fucking head right off and send it to the cult as proof. What? You knew? Oh, I fucking knew her all right. She was big fucking trouble. But I'll pay her back. When I'm done with you, I'm gonna find your mother and bring her your fucking head. Demos will wish she was watching this. Not if I bring her yours first. Get the fuck out of my city. It's not yours anymore. Get the fuck off my streets. No dobra, czyli Kramarz to też czciciel. Nie trzeba było widzieć Kramarza na ulicy Koryntu, by poczuć jego obecność. Jego siepacze przejęli pełnię władzy. Miasto niegdyś najbogatszy i najlepiej prosperujący port w całym greckim świecie pogrążyło się w zepsuciu. Czciciele wykorzystywali tego bandytę o małym umyśle i silnych rękach do swoich niecnych sprawek. Dostaniemy hełm bohatera wojennego ze Sparty. No i pięknie. Dobra, no to lecimy z nim, nie? No to jazda. Kilku przydupasków tutaj mamy, Kramarza, ale poradzimy sobie z nimi, myślę, bez zbędnego problemu. Ogólnie już 46 poziom mamy wbity. O kurde. No, na tych szaraczkach będziemy sobie dobijać adrenalinę, żeby później wykorzystać ją na Kramarzu, nie? To myślę najrozsądniejsza opcja tej walki. O kurde. No ale trzeba uważać na jego ataki. Co jest niby fucking easy, Kramarzu? O, i teraz właśnie zobaczyliśmy ulepszony cios bohatera. Pięknie. Cyk, Kramarz poległ. Zaraz go dobijemy.
No dawaj. Dobra, okej, wszyscy popadali, tak więc teraz potwierdzamy, a nie, jeszcze porozmawiamy sobie. Wish I could have been there to watch Demos break your neck. Don't make me laugh. Wait! No! The people of Corinth must see him die. Anthusa? Take him out of here and bring him to the theater. Show everyone his cowardice. No i kurde, i co tu teraz zrobić? Nie no, jak już chcieliśmy zabić go po cichu, dobra, dawaj. No. Ho, ho, ho. You wanted him dead, here he is. It's a shame that people don't get to see him bleed. His cries should have rung out across the city. He's dead. I've delivered. Your turn. Yes, you're right. He's dead. Take his body to the square. Let the people get a last good look at him. As for you, Alexios, I owe you information. We'll talk about your mother, just not here. I can't give you enough thanks for what you've done. And for once, I can also thank Alcibiades. He sent you here, after all. There is more to him than meets the eye. He knew you could save Corinth from that beast. It's no secret that I'll also benefit from his death. Let's talk. Yes, Myrine. She came and left Corinthia in a flurry, but made an impression on me, like a great storm. I remember that part of her well. A strong woman with great intensity. She wanted to find her place here in Corinth, but never found what she was looking for. You speak of her kindly. You were her friend. Perhaps on the surface, but she had a great pain in the middle of her that no one could get to. How did you come to know her? There was so much rain that night. I saw her sleeping in the streets and gave her shelter. She was a vagrant? I wonder what my father think of that. I didn't know what happened to her. All she told me was that she'd left the place that tore her apart. Sparta. Did she find work? She kept to herself, with one eye always on the port. She could have stayed with us, but I think she was looking for something else. Was there no mention of her past? A husband, a family? Nothing. Speaking of Sparta only brought her misery. It's like a part of her was missing. After Corinth, where did she go? That? I don't know. She must have given you some hint. I don't think even she knew where she was headed. All I know is she won a ship thanks to a lucky dice throw. Tyche owed her that much, at least. I remember the ship's name well. Siren Song. Siren Song. It was famous for weathering all that Poseidon threw in its path. Thank you, Anthusa. May the gods look well upon you, Alexios. Visit me anytime. I'll catch you up on Corinth's affairs. It seems I have an interesting future ahead of me. So do I. Siren Song. If I can find No someone who dobrze. knows the ship, I'll be one step closer. Okej, najpierw zobaczmy sobie właśnie. Kramarz jest pokonany, czyli... Gdzie on kurde jest? Tutaj. Dobra, Kramarz jest zabity, czyli teraz wiemy o dwóch czcicielach. No tamten jest dla nas za silny, tak więc tym możemy się zająć w następnej kolejności, jeśli byśmy chcieli, ale na razie wróćmy do gry. Dobra, czyli ludzie Kramarza, możemy ich dodać sobie teraz do statku, zadanie ukończone, ale pewnie jakieś nowe zadanko nam zaraz wpadnie.
A jednak nie. Jednak nie. Dobra, czyli wejdźmy sobie w zadania i co teraz? Wyspa Nieszczęść. Czyli tak, twoja Odyseja, piracka gościnność, to jest teraz naszym głównym zadaniem. Polna czcicieli, czyli to cały czas robimy. I dziedzictwo jeszcze. Przemierzając rozległy grecki świat w poszukiwaniu zaginionych bliskich, Alexios spotkał kolejnego zbiega, który uciekał przed swoimi wspomnieniami i z którym połączyła go sekretna więź. Ścigani. Gdzie jest to? Aha, to jest to, dziedzictwo pierwszego ostrza, czyli to jest, to jest pierwsze DLC, nie? No dobra. Czyli tak, to zadanko główne mamy już zaliczone. Myślę, że w następnym zrobimy sobie jakieś zadanko poboczne, ale jeszcze nie wiem co. Zastanowimy się w następnym odcinku, a w tym, moi drodzy, to byłoby już wszystko, tak więc wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano!